Alô, professor. Hello. Good evening. Boa noite. How are you? Tô bem, professor. That's right. Hello, Mateus. Good evening. Hello, good evening. Okay, that's right. I think Agnaldo is having problem with the audio. Agnaldo, if you are listening to me, you can log out and log in again. Okay? Okay. Agnaldo, can you hear me? Hello, Agnaldo. Professor. Hello, good evening. Are you okay? O microfone aqui não tava funcionando, não. Uh-huh. Mas voltou a funcionar. Okay, that's right. No problem. Very, very good. So, tá faltando só quem? Deixa eu ver aqui. Sérgio. Just a moment. Okay, let's go. So, before we start our class now, we are going to talk about something, yes, only for a moment in conversation. So, I'd like you to try speak only in English, okay? If you have any problem in translations or Sérgio is coming, okay, excuse me. Just a moment. Hello, Sérgio. Hello, dear Sérgio. Oh, Good evening. boa noite. Okay, that's right. So, before, as I was talking about the class, first we are going to talk about something about yours, about you, of course, yes, and principally related to professions. Okay, so remember, we are going to try to speak only in English. If you have any problem about the vocabulary or any other things, please ask in English. For example, teacher, how do I say? Okay, how can I speak this? And etc. Try to speak the most part of the conversation in English. In this case, it's not necessary to speak long sentences. If you do, I think, in my opinion, it's very, very good. Oh, it's better. Yes, but why, teacher? As I always say, when we try to speak English or to speak other language in a full form, it's more easier for you and for me to speak a short form. But if you speak the most time in a short time, I'm sorry, in a short form, in the future, it can be very difficult to create a long form in a language or English. Spanish is a little easier because it's similar to our speaking, our pronunciation. Okay, but in English, it's necessary to train a long form. Okay, that's right. If you understand the most part my conversation, my speaking, please put okay in the how can I say in the video, for example. Okay, Mateus, that's right. That's right, Miguel. Okay, and Sérgio. Okay, Aguinaldo. Professor. Okay, that's right. So let's go now. So, dear Mateus, do you have at the moment any intention about your profession in the future? No, No. So I'm. speak, I speak. am thinking about it. Oh, that's right. But in your house,
in your house, your father or your mother have you talked about this with you? Oh, not yet. Not yet. Okay, that's right. No problem. That's it. Okay, so and you, Miguel, do you have any intentions about the professions for the future? I'm still thinking about it. That's right. Someone in your house talk about this with you, make some questions about that? No, not really. Not really, that's right. Okay, just it's only the things to think in the future. Okay, Yeah. okay, that's right. So, and you, dear Sergio, uh, uh, do you have an intention about the professions in the future? Yes, What intention? What's the professions are you thinking about? I'm thinking about joining the military. That's right. But today, are you doing something that is necessary to reach is alcançar, okay? To reach this in the Okay. future? No, no, not now. No, only for the future, the things. Yes. Okay, that's right. But very good. And you, dear Aguinaldo, do you have any tension in some professions for the future? Ah, pensar. Hmm. É, não tenho nenhum específico. Acho que. Ah, lembrei. É, programas. Oh, programmer? É, programador. Não sei Oh, como se yes, fala programador em inglês, não. programmer. Yes, that's Yes. right. Very good. So, do you think that programmer profession is very important? Hmm. Yes. Yes, principally nowadays. Okay, so in your opinion, Aguinaldo, what the principal activity of a programmer? Programar internet, Yes, yes, games, séries, filme. Séries não. that's right. In general, of Filme. course. Okay, that's right. It's very good. That's right. So, as you see, dear Mateus, do you have any intention or you think, I'm sorry, you thought uh, in one day to be a teacher? No, No, but why, man? No. I don't like the idea. So you don't like this idea? Yes, Yes, I think you have some reasons about that. yes, Okay, no problem. That's right. Miguel, someday, have you thought to be a teacher in the future? Oh, No, no. no, but it's a good profession. It's a beautiful profession. I just think it's very hard to deal with people my age. Yes, yes, of course, because today, because of the our reality, but it's not only in Brazil. It's we can see this all over the world. Yes, but as you say, to deal with the youth or the youngers here, principally, but in all the world, it's very difficult. Yes, this process now, of course, there are specific people, yes, teenagers, of course, but uh, we see that the most part of the teenagers nowadays, it's very complicated to deal with in education.
Okay? That's right. To deal with, lidar com isso, né? Very good, Miguel, the expression, deal with. Very good. So, and what about you, Sérgio? Do you have any intention to be a teacher in the future? No. No. Oh my God. Only Homus is crazy. I'm sorry. Only Homus is a superhero. I think yes. Okay, but why not, man? Do you have any reason for not being a teacher in the future? Um, Teachers get stressed a lot. Yes, yes, of course. But we try not to get stressed, but sometimes it's very difficult. It's very hard not to be like this. Okay, but we try. Sometimes, principally these years, uh, I'm trying to get stress a little, but sometimes it's impossible. Yes, but we are here for that. That's right. And what about you, dear Aguinaldo? Do you have any intention to be a teacher in the future? Uh, uh, após? Yes. Yes. Okay. To be a teacher, do you have an intention in the future to be a teacher? Hmm. No, no, No. no. But why not? To be a teacher, it's very good. Yes. Do you think or you don't think? Uh, don't. You don't think? Yes. Today, guys, pay attention. Today, uh, if you make, I'm sorry, I have done this question to you uh, just for one reason. Uh, for a long time, we are asking students in the classroom about this question. And if you observe and if you checked, I'm sorry, if you check, the most part of a student don't think to be a teacher. Yes, uh, it's very it's not complicated. It's how can I say? It's very very real in nowadays, nos dias de hoje, né? It's very real because the own students, os próprios alunos, the own student understand the real situation at school ou in the school, né? Quando a gente especifica que é dentro da escola, a gente pode trocar o at por in the school, because to educate or to teach nowadays or teaching uh, has been very difficult. Yes. So if you ask the student of today or today's students, they don't want it. They don't imagine to be a teacher in the future. Yes, because they don't want to suffer what the teachers nowadays are suffering. Okay, but there are a little, how can I say, portion or quantity, they are emphasized that they want to be a teacher. Okay, that's right. But let's continue. But if you, Mateus, if you are going to think now one profession to be executed, what would it be? If you think now, teacher, if today I want to work, I'm going to work, I would like to be a, what profession do you can tell me or to your friends about your professions if you want to be now at the moment? A programmer or sales manager. Okay, that's right. Very good. Okay.
In your opinion, what of these two professions you have to deal with people directly? Sales manager. That's right. Yes. And remember, all the professions, yes, or the most part of the professions, we have to deal with the people. Yes. So it's necessary a great or a big process to, how can I say, to preparate to work in a career or area that you're going to make a contact with other people. That's right. But very good. So, and you, Sergio, do you think another professions that you would like to be now, if you have a chance to be, what this or what was this? I'm sorry. What would it be? I'm sorry. CI, Can you repeat, please? CI, CI. What does it mean? CT, Information Technology. That's right. TI, não é isso? Yes. Okay, that's right. Okay, this job in this case or this profession uh, nowadays it's very very important. Yes, and I have some example of students in the past that they have in mind to be a TI. Né? In this case, they didn't know that they have to study English. So in this case, when they enter the university, they have a, how can I say, a shock because it was necessary. I'm sorry. Uh, yes, it was necessary to have studied English before. Yes, because all the commands, but all the process is in English. It's not in Portuguese. For example, entre a tá, não, não é entre, é enter, tá, 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 okay? And it was very complicated. Many students that I know in the past, I knew in the past, have to change the course because they didn't know English. In this case, it was very complicated to continue the university or the studies. Yes, so TI, it's it's very connected to the English because the commands are in English, of course. That's right. Very, I remember that. Eu lembrei disso porque aconteceu muito aluno que eu conheci, né? Que se formou com a gente lá, que foi fazer, teve que trancar por um momento, porque teve que fazer curso de inglês primeiro, para depois voltar. Entendeu? E a gente sempre fala, né? Rapaz, inglês é necessário. Não sei o que, lá vai e eles não estão nem aí. Aí quando pega de frente, aí vai perder tempo. Aí quem já sabe não vai direto, ó. Nem perde tempo. Because all the commands are in English. Yes? Okay? Verify, verifique. Agora, não verifique nada, é verify. Check. Ok? E assim vai. That's right. So, and you, dear? Falei com quem? Sérgio, Matheus, agora Miguel, né? Okay, Miguel. And you? Do you have professions that you wouldn't be if you have a chance to be now? I would like to produce music. I don't believe this. Very good. Very, very good. But in this case, Miguel, uh, do you have any contact with some apps or platforms that make this activity? I know some platforms and apps that I can start producing. Okay, that's right. It's very good because when you train before, yes, it's very good because you are doing something you are like. And this, it's very, very crucial to continue a profession or an activity. Yes, very good. That's right. Okay. And you, dear Aguinaldo, if you have a chance uh, to have a profession, what profession would it be at the moment? What would you like to be now as a professional? É,
Deixa eu pensar. Okay, think. Astronaut? Can you repeat, please? Astronaut? What does it mean? What's this? Ah, astronauta, não é assim como se fala, né? Astronaut. That's right. Okay. For you, what is important to be an astronaut? Discover the new planets. That's right. Discover new planets. Yes. New other things like that. Do you know? Space. Yes, that's right. Very good. So, I in my me, uh, not to have a profession as an astronaut, but I would like to travel in a spaceship. Yes, of Asia and etc. That's right. It was very interesting. Yes. Do you know the Brazilian astronaut here in Brazil? Do you remember in the media? Hum, não remember, não. No, you don't remember. Someone remember an astronaut here in Brazil? No, no. Marcos Marcos Paulo, se eu não estou enganado. Yes? Ele foi um dos astronautas que daqui do Brasil que foi para viagem à Lua, né? Foi a Lua? Eu acho que foi. Não estou enganado. Certo? Okay, that's right. Very good. Someone here have some questions to your teacher about profession? You can make me some questions, please. Dun, 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 dun. No question? I haven't. You have one question? Yes, make it. Yeah. Do you like to be a teacher? Yes, it's very for me. It was very important. I had a chance. I had a chance to change. Yes, but I'm really can't see doing other things that's not to be teaching or a teacher. Yes. Uh, okay. I prefer to do the other activity without abandoning my real profession, that is a teacher. Yes, I love it what I do. Sometimes it's tiring. Sometimes it's tiring. Às vezes é cansativo, but it's very, how can I say, grateful, gratificante. That's right. Principally when the students uh, give us the joy, a alegria, né? Nos dá aquela alegria. Give us the joy uh, when they are learning, understanding the things. Yes, in my case, about the language, English language. Okay, that's right. I love teaching. Very good. More questions? Oh, that's okay. Dun, 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 dun. Very good. That's right. So, guys, voltando para aqui, a gente já fez essa parte aqui da conversação. Alguém lembra? Acho que a gente deve ter feito, eu acho, não estou enganado. Deixa eu ver aqui. This neighborhood has to change. I know a few years ago. I don't remember that. But let's go. So now we are going to, in this part, before finishing, we are going to make this conversation. That's progress. That's right. First, we are going to listen to the audio, and after, we are going to read the text, okay? Very good. Just a moment. Unit 9. Times have changed. Page 58, Exercise 2, Conversation.
That's progress. Part A. Listen and practice. This neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Remember how we used to rent videotapes at that little video store? Yeah, now it's a multiplex cinema. And I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. That's progress, I guess. Okay, that's right. Okay, very good. So now, Miguel, any question? Professor, eu tenho certeza que a gente já viu isso alguma vez. Não foi? Eu tô achando que a gente já Eu ouviu. também. Eu tô achando, porque a gente só. Cadê, ó? Foi. Ah, é, rapaz. Olha, já viu sim. Eu tô lembrado dessa parte aqui, ó. Lembra da entonação? In the past, very often. Lembra? Entonação quando a gente fala com. Como é que se diz? Com advérbio de tempo no início, né? Quando começa um advérbio de tempo, aí a fala diminui lá na frente. Por exemplo, in the past, very Isso foi few a aula que people eu live faltei? here. Eu acho que deve ter sido, eu acho. Entendeu? Então a gente pode Ah, só fazer aqui a leitura rapidinho, porque já está acabando os 10 minutinhos para a gente voltar de novo. Então vamos fazer a leitura. That's right. Rapidinho aqui, tranquilo. So let's go. That's progress. Now, dear Mateus, yes, you are Tanya's voice, and Miguel is Matt's voice. Okay? 1, 2, 3, go. This neighborhood sure has changed. I know, a few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Remember how we used to rent videotapes at that little video store? Yeah, now it's a multiplex cinema. And I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. That's progress, I guess. Very good. That's right. So now let's change. But now, Agnaldo is Tanya's voice, and Sergio is Matt's voice. 1, 2, 3, go. é. This neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people live here, but the population is growing so fast these days. Remember, remember how he was hands via the videotapes at that little video store? Yeah, now it's a multiplex cinema. And I heard they starting the whole high school. They're going to build shopping in mall. Some very real just a mall and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walking everywhere. Nowadays, they drive. But progress, I guess. Okay, that's right. So now we are going to have the teacher's participation. So now, Agnaldo, you are the Matthew's voice, and your teacher is Tanya's voice. Okay, 1, 2, 3, go. This neighborhood, just a moment. This neighborhood sure has changed. I can know. A few years ago. Not so many people lived here, but the population is growing so fast these days. Remember how we used to rent videotapes at the little video stores? Yeah, so it's a multiplex cinema. And I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon, they will be just malls and parking lots. It's because everybody has a car. 50 years ago, people walked everywhere.
No, it's the drive. That's progress, I guess. Okay, that's right. So in this text, we have the example of the adverbs and the falling, falling intonation. Né? Tem o uso dos advérbios e aquela questão de caída de entonação, que é justamente aqui, pessoal. Tá vendo? A gente inicia com a expressão de tempo, ela subindo, tá certo? E o final da frase, ela cai. Então, o que é que acontece? When we start the sentences with the expressions of time, yes, the end of the sentence fall down. Ela cai, ela diminui, certo? For example, in the past, very people use computers. Today, people use computer all the time. Ok? Ele dá aquela caída. In the future, there will be a computer in every home. Right? A ideia, certo? Vamos só ouvir, só para a gente pegar um pouquinho a questão da pronúncia. Just this. Page 59, Exercise 4, Pronunciation. Pay attention. Intonation in statements with time phrases. Okay? They say that the intonation when we use time phrases, ou seja, aquelas frasezinhas de tempo. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Okay, that's right. So it's not only these time phrases. We have a group of word that means a time phrases. For example, look this. Ó, presta atenção aqui. Às vezes a gente espera palavra que tenha relacionada a tempo mesmo, hoje, amanhã, não sei o que. Não. Grupo de palavra que dá ideia de tempo. Por exemplo, ó, quando você fala as a child, quando criança, peraí, lá atrás. Então, ó, as a child, então dá aquela ênfase. I used to play with my friends. With my friends. 5 years ago, então dá aquela entonação e depois a frase desce normal. Tá ok? É simples, é só... Isso, claro, isso aí é mais na questão de quando você está conversando com alguém. When we are talking about this, using time phrases, remember, start, falling down, rising, subindo, rising, and the finish, the end, down. Ele desce, fall, cai, entendeu? E assim vai. Ok? Any question? Okay, guys, in 10 minutes, we are back. That's right? In 10 minutes. Alô? Hello, man. Tá escutando? Yes. Aí. Okay, that's right. Only Serge is missing now at the moment. Okay, Serge is coming. Okay, Sérgio? Okay, that's right. So, okay, guys, we are going to continue our class using this. I think it's a little conversations about something. For example, so I think in this case we are going to speak about the conditional first. Conditional. After I will to explain better. But now let's talk in English. Okay. For example, perspectives. Take the good with the bad. Can you, Miguel, to explain me in Portuguese what does this sentence means? Take the good with the bad.
Professor, vou ser sincero com você, eu, eu não sei não. You don't know? Eu não That's faço a right. menor No ideia. problem. It's because in an expression, it's a little complicated sometimes. That's right. So, and you, dear Mateus, do you know what does the expression means? Take the good with the bad. I don't know too. You don't know? That's right. And what about you, Aguinaldo? You know what he is? Take the good with the bad. Ah, aonde que tá vendo isso? Just a moment. Okay. Here. Take the good. Ah, tô vendo agora. What does it import? What does it mean in Portuguese? Take the good with the bad. O melhor pro seu bolso. No, not this. Do you know, Sérgio? Pegue o bom pra você, algo assim. Parece, né? Pegue um bom. Ao pé da letra chega quase isso. Do you know, Sérgio? No, I don't know. No. Okay, guys. This is that expression that we have in Portuguese. Tirar proveito das coisas ruins. Ou seja, olhar para o lado bom das coisas. Certo? Não tem a coisa, não acontece uma coisa ruim? Não, mas tira um ensinamento disso. Então, esse take the good with the bad. É como você tirar proveito das coisas ruins. Certo? Então, é uma expressão que eles usam muito. Tá ok? Let's go now. Vamos lá. Então, nesse caso, a gente vai treinar algumas expressões. Expressões não, frases natural, que seria a nossa possibilidade ou não, ok? O que nós realmente faríamos, né? E a gente vai treinar isso aqui agora. Por exemplo, the principal sentence is: if you get a high paying job, ou seja, se você conseguir um trabalho que paga bem, que paga alto, né? Que paga muito, digamos assim, tá certo? Aí vai ser minha questão é essa. Aí, claro que vocês vão optar por essas opções que estão na ordem aí. Aí depois eu vou explicar como fazer essas frases, tá certo? Aqui já está pronto, é só para a gente treinar. For example, Dear Mateus, what will you do if you get a high-paying job? Aí você vai falar no lugar do you que tá, aí você vai falar eu, tá certo? I ou I'll, que é com will, né, que é futuro. I would buy new things. Okay, that's right. I will buy new things. Eu comprarei coisas novas. Very good. Okay. You can use these options too. Okay, no problem. That's right. For example, now you, dear Sergio, what will you do if you get a high-paying job? I will be able to travel first class. No, that's right. Okay, very good. And what about you, Miguel? What will you do if you get a high-paying job? I don't know. I think I would try to take care of my money. Oh, that's right. Very good for you. And what about you, Aguinaldo? What will you do if you get a high paying job? Ah, tentando achar a frase. Ah, eu acho que aliás. Ah, you'll be able to donate your money to charities. Essa daí é. Charities? Yes. Você, no caso, iria ou vai doar, seria capaz de doar uma boa parte para caridade. Yes?
Yes. Okay, that's right. Very good. Okay, so guys, pay attention now to my explanation. Yes. Okay, someone can make me a questions about this? Miguel, Mateus, Aguinaldo and Sérgio. What will you do? O que o senhor fará? O que você vai fazer? Miguel, can you make me a question, please? What would you do if you got a high pay job? Well, I'll be able to buy anything I want. Yes, but not for me only, but for my family too. Okay, that's right. So look here, guys. So in this case, in these sentences, we are going to use the conjunction, the link word if, ou seja, a conjunção, a palavra de ligação if. Yes, and you use to the, e você usa também the present. If and present. The first sentence. In this grammar point, nesse ponto gramatical, we have two sentences: the condition and the result. Por exemplo, se você ganhar, é a condição. You have more cash to spend. Você terá mais dinheiro para gastar. É o resultado. So, in this case, we have the two sentences in this grammar point. If and present, the condition. The future, the result. Ok? So, o que é que a gente aprende? A gente vai usar if mais presente numa frase para indicar a condição, e na outra frase nós temos que usar 90% o futuro com will. Mas aí, se vocês observarem aqui, ó, nós temos outras possibilidades. Usar um verbo modal, que vai dar a condição. Deixa eu ver, o have também pode ser usado em alguns casos, tá vendo? Mas geralmente, generally, we are going to have in the result sentence the future with will. Mas na sentença de resultado, nós teremos o uso do futuro. Beleza? Então a gente vai aprender isso. Por exemplo, vou tentar mudar aqui a situação. Dear Sérgio, what will you do? What will you do if your friend calls you to go to his house? What will you do if your friend calls you or invites you to go to his house? Eu não entendi, professor. Tem que usar modal Ok. verbs. Pode ser o modal verb ou usar o futuro, sem problema nenhum. I will go to the house. I'll go to the house. I will ask permission to my mother, ou I will tell my mother. Eu vou pedir permissão à minha mãe, eu vou falar para minha mãe. Então veja, quando faz essa questão, geralmente a resposta vem com will. A pessoa poderia fazer as duas orações juntas, seria para treinar. If my friend invites me, se o meu amigo me convidar, I will tell my mother. Eu terei que contar à minha mãe. Assim é que é feita essa oração de primeiro condicional. If mais presente, e a segunda é o futuro, ou um modal como can, como may, o have em alguns casos. Tá certo? Tranquilo? Let's continue here. Just a moment. Eita, faltou limpar aqui. A gente vai ver isso aqui, acho que vai dar tempo. Só limpar aqui, beleza. Pronto, aqui, ó.
Vamos ver isso aqui. E a gente vai dar uma treinadazinha aqui. Vamos ouvir primeiro, certo? Deixa eu ver se está marcado aqui. Tá. Pay attention to the sentences. Page 61, Exercise 9, Grammar Focus. Conditional sentences with if clauses. Possible situation. Present. If you get a high-paying job, Consequence. Future with will, may, or might. Tá vendo aí? you'll have more cash to spend. Look, if you get a high-paying job, se você conseguir um trabalho que paga bem, you have more cash to spend. Você vai ter mais dinheiro para gastar. Então é uma condição. Se conseguir o trabalho, o que você vai ter, que seria no caso, aí aquele tratou como possibilidade e consequência. Ou seja, a condição e o resultado, se essa condição acontecer. Beleza? Então veja, sempre vai ser nesse caso. If de um lado, futuro do outro, ou um modal é possível também. Tá certo? Porque modal pode ser traduzido como futuro. O can, né? Pode, mas pode ser poderei. If you come, I can help you. Se você vier, poderei te ajudar. Vou poder te ajudar. Ele pode usar o will e o can junto, não. Isso a gente já... Dois modais juntos não existe. Ou will ou can. Ou may também no caso aqui. Continue. Pay attention. If you get a high-paying job, you'll have more cash to spend. That's right. If you have more cash to spend, you'll be able to buy anything you want. If you have more cash to spend, se você tiver mais dinheiro para gastar, you'll be able to buy anything you want. Você será capaz de comprar qualquer coisa que você queira. Continue. If you can buy anything you want, you won't save your money. If you can buy anything you want, se você puder comprar tudo que quiser, you won't save your money. Você não vai economizar o seu dinheiro. If you don't save your money, you may need another job. If you don't save your money, se você não economizar seu dinheiro, you may need another job. Você poderá precisar de um outro emprego, tá certo? Tá vendo aí? Sempre desse jeito. De um lado eu tenho o if mais presente, do outro eu tenho o futuro ou um desses modais. May, might, tá certo? Tranquilo? Very good. So now, prepare the Kahoot part that we are going to train Kahoot with the first conditional. Então isso aqui, pessoal, ele não colocou, mas se chama de primeiro condicional, porque ele está usando if mais presente e futuro. Porque se fosse if mais passado e condicional seria segundo condicional. Mas a gente vai ver depois, beleza? Just a moment. Se alguém tiver alguma pergunta, if someone has any question, please make me. First conditional. First conditional. Just a moment. Pronto, achei uma aqui, a gente vai fazer. Just a moment. Está sendo projetado, pessoal? Professor, você percebeu que o Kahoot, ele mudou o PIN dele? Mudou. Agora, Só 5 agora- números. sim. Eu não sei por que mudou isso. E outra, aquela contagem dos 5 segundos para apresentar a pergunta, ela saiu de lado e foi para baixo. No meu tá assim. E é? Não sei o dos outros professores. Não sei se é porque eu mexi numa configuração do computador para deixar ele um pouquinho mais rápido. Mas mudou o meu.
Porque ficava aqueles 5 minutos na lateral. Agora tá embaixo, com um número bem claro. Eu acho que deve ter sido. Eu vou depois mexer na configuração, ver se é isso mesmo. Repara isso quando eu for apertar aqui para dar os 5 segundos de contagem de apresentação de pergunta. Okay. Let's go. First conditional. If, present and future. Aqui tem um zero que eu vou explicar para vocês também durante o Kahoot, tá certo? Presta atenção, porque para errar só um e o outro acertar. Olha o número aí, tá vendo? Zero, tá. If it rains, se chover. Ok, I won't go to the park. Se chover, eu não irei ao parque. Certo? Então, aí ele usou tanto a estrutura, mas ele usou muito mais a lógica. Se a gente fosse usar só a estrutura, o I go to the park estaria certo. Só que ninguém diria isso, né? Se chover, eu vou ao parque. Não, se chover, eu não irei. I won't go. Então, a estrutura amarela, the yellow structure and the blue structure is not correct. The two correct are the red one and the green one. But about the, how can I say, the combination or the reality com a realidade, com a combinação aqui, o que dá certo é o won't. Se chover, não irei. É a lógica. The logical situation. Okay? Let's continue. Very good. If I study, se eu estudar, if I study, ok, I will get a good grade. Eu tirarei uma boa nota. Então veja, professor, por que o vermelho não está correto? Porque quando eu uso will, eu uso o verbo na estrutura normal. Se é do, will do. Se é go, will go. Como got é o passado de get, não existe will e o passado junto, não. É will e o verbo normal. Will be, will go, irei, serei, tá certo? Então aí tem que prestar atenção nessa questão que pode confundir. If I have enough money, se eu ganhar, né, muito dinheiro, dinheiro suficiente, very good. I will buy some shoes. Eu comprarei alguns sapatos. Very good, guys. Let's continue. He will miss the bus. Rapaz, ele vai perder o ônibus. Very good. If he doesn't leave soon. Veja aí que ele colocou várias pegadinhas. No verde ele colocou if he doesn't, só que quando recebe o doesn't, o leave perde o S. Muito bom. Mas vejam aí, if e presente. If doesn't ou if leave, não importa. Então, muito bom, hein? A primeira começou com futuro, e aí então a segunda tem que ter o if e o presente. Se começar com o if e o presente, a segunda tem que ter o will. É simples assim, ok? Pay attention. Very good, excellent. I will have a picnic tomorrow. Rapaz, eu terei um piquenique amanhã. Ok. If it is sunny, se fizer sol, se tiver ensolarado.
Ok? Então, if it is sunny, ou se for ensolarado, né? Se estiver ensolarado, né? Se estiver fazendo sol, ok? Very good. More, that's good. If you eat, I'm sorry, if you heat ice, se você esquentar o gelo, eita, agora é uma pegadinha, hein? Aí isso eu vou explicar a vocês por quê. Oh, conseguiram aqui, muito bom. Pessoal, vamos ao, pay attention now in this explanation. Presta atenção nessa explanação, nessa explicação. Veja, você tinha três blocos de gelo, se não me falha a memória. If you heat ice, se você aquecer o gelo, peraí, a gente diz como? Ele vai derreter. Só que no inglês, como é uma verdade permanente, em que situação? No ato de aquecer. Então, se você aquecer o gelo, não há outra coisa acontecer a não ser o quê? Ele descongelar. Então, isso se chama, na língua inglesa, não sei se no português eles trabalham muito isso, mas na língua inglesa, isso é considerado como zero condicional. Ou seja, não vai receber a regra normal. If mais presente, futuro. Não. No zero condicional, a regra é if mais presente e presente. Por quê? É uma verdade que não se muda. Tá certo? Então tem que ter cuidado nisso aí. O certo seria, pela lógica do primeiro condicional, o azul. It will melt. Vai derreter. A gente no português fala vai derreter. Só que no inglês eles dizem derrete. Se aquecer o gelo, vírgula, ele derrete. Porque é uma verdade permanente. Deu para entender, pessoal? Então, quando é uma verdade permanente, não é uma questão que eu acredito que seja, é geral. Então, o que é que acontece? E também eu posso usar o imperativo no zero condicional. A gente vai ver mais na frente. Pay attention. Vamos lá. If you freeze water, se você congelar a água, aprenderam, muito bom. Mais uma questão real, verdade permanente. Se você congelar a água, não tem outro procedimento que aconteça, a não ser que ela se torne sólida, ela fique sólida. Então, por mais que digamos, ela vai endurecer, ela vai ficar sólida. Beleza, na nossa língua é permitido falar assim, mas no inglês ele fala no presente. It becomes solid. E não, it will become solid. Não, não pode ser feito dessa forma. Very good, then. Let's continue. You get purple. Você ficou roxo. Ou você fica roxo. Ou você obterá roxo. Ou você obtém roxo. Tanto faz. Mais uma verdade permanente. Lembra com aquela questão da mistura de cores? É real. Misturou, vira aquela cor normal, certo? Seria essa questão. É uma verdade que a gente chama de cores primárias e cores secundárias. Ok? If you get purple, vírgula, if you mix blue and red. Você obtém o roxo, ou vai obter o roxo, se você misturar o azul com o vermelho. Isso é uma realidade, verdade permanente. Muito bom, hein? Plants die, as plantas morrem. Bom, aprenderam, very good. Então veja, o certo lá em cima seria plants will die. Se você não colocar água suficiente, as plantas morrerão. Mas como é que seria a frase correta? As plantas morrem. Esse é o correto de se falar, certo? Então, if they don't get enough water, plants will die. Não está correto, é plants die. As plantas morrem. Porque isso é uma realidade, ok? If public transport is good,
se o transporte público é bom, people stop using car. As pessoas fazem o quê? Param de usar carros. Rapaz, eu não considero isso uma, mas fazer o quê, né? Mas vamos lá, certo? Isso aí, certo? Isso aí seria a opinião, né? Para mim, eu usaria o vermelho, mas deixa quieto. Let's continue. Ah, very good. The first place, Miguel. The second, Mateus and Sérgio. That's right. Vamos ver aqui o resumo. 70%. Eita, para jogar bem. Very good. Okay, guys, do you have any questions about something? Is it it was possible to learn about the first conditional? Is it okay? Yes. Okay, that's right. Yeah. So remember to train and to check the video in another time because I'm going to prepare and to release in the YouTube. That's right. See you. Bye bye.